Welcome to my YouTube channel OCS Aspirants। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ ଟିକେ କରିବା। ମୁଁ ମୋର ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ରେଜଲ୍ଟଟା। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ତାର ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, କଟ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେଟା 161.784 ମାର୍କସରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା ହେଇଛି। ଆମର ପେପର 1 ଆଉ ପେପର 2, जोटा कि पेपर 1 टा जीएस पेपर थिला, पेपर 2 टा टेक्निकल पेपर थिला। तो ए दुटा पेपर मिसिकरी मोर 130.394 ए होची। आमर इंटरव्यू रे 22 मार्क्स थिला, जोटा कि मिसी थिले 152.394 मार्क्स ए होची। तो मोर अराउंड 10 मार्क्स रो कमी पाई फाइनल लिस्ट ही बालानी। 10 मार्क्स जदि आउ एक्स्ट्रा मोर इंटरव्यू रे मिल जाई थांता ताहले मोर 162 हो जाई थांता, जो जतकी मार्क रे मोर सिलेक्शन हो जाई थांता। तो मोर असिस्टेंट इंडस्ट्री रो सिलेक्शन होबार कारण होची एक्चुअली मेनली इंटरव्यूटा बहुत अनसर्टेन। एक्चुअली रे मु प्रिपरेशन करिकि जाइथिली, बट माने क्वेश्चन गुड़ा टिके माने जेमती आमे एक्सपेक्ट करथु से हिसाब रे न थाए। से हिसाब रे इन द सेंस माने बहुत हमर जेमती पोस्ट हैला असिस्टेंट इंडस्ट्री ऑफिसर पोस्टटा, तो मेनली टेक्निकल हेबा कथा कि जो पोस्ट बार रे जहाँ भी अच्छी से बार हेबार कथा, तो सेमती टिके ठीक से हेलानी। इंटरव्यू पैनल रे हमर 4टा मेंबर थांती। तो 4टा मेंबर रु चेयरमैन सर सामने रे थिले, मोर साइड रे जणे थिले आउ तांको साइड रे 2 जण थिले। तो चेयरमैन सर को जो थिला सेटा ठीक थिला, मोर इंटरेक्शन टा भलो हेतिला। देन तारपरे जो हमर पैनल 1 जो मेंबर 1 जो थिले, तो तांकर जेतले हमर मोर इंटरव्यू होला सेइथिरे टिके मोर प्रॉब्लम होला, काहे कि ना सेमने एक्चुअली मते फॉरेस्ट एक्ट बारे पचारथिले। काहे कि ना मे बी मु एक्चुअली एसटी पिला, ट्राइबल पिला, तो सेति पे पचार देले, बट मु सेति पे प्रिपरेशन हेइ नथिली, तो सेटा प्रॉब्लम होला। देन फर्दर से माने पुणी सेटा कहि पालेनी, मु गेस करिक ट्राई कली, तो सेटा मना कर देले। कहली कि जदि जानिछ ताहले कुह, नहले कुहनी, मना कर दे कि मु जानिनी कहिके, तो सेटा मु मना कर देली। देन से माने मते पचारले सेमती पुणी से फॉरेस्ट आगु काहेकि कंजर्वेशन रो वर्ड यूज होतला ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन पई माने सरकार सब बुझुतला। एबे काहेकि ना सेटलमेंट रिसेटलमेंट पई माने कुहा होछि कहिकि से मते पचारले, सेटा भी मु कहि पालिनी। तो पैनल 2 रो जो माने मेंबर 1 जो थिले, मेंबर 1 रो तांको 2-3 टाइम पे क्वेश्चन कहि पालिनी, तो से पचारले मु कोन पचारबी कहले। तो मु तांको कहली कि मु इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी के आसी कहली, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो से माने मते सेटा न पचारि कि मते केमिस्ट्री फिजिक्स रो पुणी पचारि बसले। केमिस्ट्री फिजिक्स मे बी से माने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स रो एते एक्वाइंटेड नथिले मे बी, तो सेति से केमिस्ट्री फिजिक्स पचारि देले। केमिस्ट्री रो पीरियोडिक टेबल पचारि देले, पुणी से डेल्टन्स थ्योरी कोन से गुडा सब पचारि देले, पुणी फिजिक्स रो सेमती पचारि देले। तो तापरे मु माने मोर पूरा फ्यूज उडी गेला। तापरे मु आउ किछि भाइ पालेनी, एडु सेडु सब आंसर सब देली, तो भूल भाल देली, तो सेथरे इ ହେଲା। पुणी हमर मेंबर 2 जे थिले से माने पुणी पचारले, तापरे से माने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सब पचारले। तो जेहेतु मोर मेंबर 1 रे ही मोर टिके माने से कहि पालनी, तो नर्वसनेस पड़ी जाइतला। देन मेंबर 2 एंड मेंबर 3 रो सेमती सेम प्रॉब्लम होला, मु माने आंसर भल से देई पालेनी। तो सेति पई मोर इंटरव्यू मार्क टे कमी गला। मु एक्सपेक्टेड करथिली एक्सपेक्टेड
around 35 କରିଥିଲି ମୁଁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଗରୁ। ତାପରେ ଜାଣିଲି ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏତେ ଭଲ ହେଇନି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଚାଲ ଯାହା ବି ଦେଲେ ଚଳିବ, କଣ କରିବା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତ ଭଲ ଗଲାନି କହିକି। ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଠିକ୍ ଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ପଚାରିଲେ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାରରେ ପଚାରିଲେ ତ ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାରରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କହିଲି, ଦେନ୍ ବାକି ଯାହା ବି ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲି ତ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଥିଲା। ଦେନ୍ ମେମ୍ବର 1 ମେମ୍ବର 2 ମେମ୍ବର 3 ସେଇଥିରେ ଟିକେ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, କହିପାରିଲିନି ଠିକ୍ ସେ। ତ ମୋର 35ରୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡରୁ ଆସିଲା ମୋର 22 ମାର୍କ। ତ ଏଠୁ ମୋର 13 ମାର୍କ ପାଖାପାଖି ଇଏ କମିଗଲା। ଆଉ ମତେ ଏମିତି ସେ 10 ମାର୍କ ଥିଲା ମିନିମମ୍ ଦରକାର ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା, ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ମେନଲି ଆମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମାନେ ନୂଆ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ମାନେ ସେ ମାନେ ଇଏ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ। ବେଟର୍ ହେବ କି ଆପଣମାନେ ସବୁ ରିଟେନ୍ରେ ହିଁ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣନ୍ତୁ। ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିଲେ ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଏତେ ପ୍ରେସର୍ ନଥିବ। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେ ବି ଦେଖିଛି ଆଉ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଛି, ବାହାରେ ବି ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ଆଉ ସେ ନିଜେ ବି କହନ୍ତି କି ମାନେ କିଏ ବି ମାନେ ଗୋଟେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ମାନେ ଭଲସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଆସନ୍ତିନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ମୁହଁ ଶୁଖିକି ବାହାରନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ବି ମାନେ ରିଟେନ୍ରେ ହିଁ ବେଟର୍ କରିବେ। ତ ରିଟେନ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ମାର୍କ ଆସିଗଲା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଏତେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ମାନେ ପୋଷ୍ଟ କିଛି ବି ମିଳିଯାଉ ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ମୁଁ କହୁନି କି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତିନି, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ କହିକି, ବଟ୍ ମାନେ ଭଲ ହେବନି କହିକି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଅନସର୍ଟନ୍ ଅଛି, ମାନେ ପେନାଲ୍ କେମିତି ଥିବେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କେମିତି ଥିବେ, ତ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲସେ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ପୁଣି ଆମର OCS ଆସୁଛି, ମୋର ତ ଏଆଇ ତ ହେଇପାରିଲାନି, ଯେହେତୁ ଏ ହେଇପାରିଲାନି ତ ଏବେ ମୁଁ OCS ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବି ଭାବୁଛି। ତ OCS 2025ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ, ତ ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ୱିଶ୍ କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲସେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯଦି ହେବ ହେଲେ ମୁଁ OCS ପ୍ରିପାରେସନ୍ର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଗାଇଡ଼ ତ କରିପାରିବି, କାହିଁକିନା ମୋର ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଅଛି ମୋର। କାହିଁକିନା ମୋର 2021ରେ ଆଉ 2022ରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛି। ଫାଇନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କଟିଯାଇଛି 23 ମାର୍କ 17 ମାର୍କ ଏମିତି ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବି। ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ହେବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି।